अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रमज़ानुल मुबारक और इसका चौथा रोज़ा। माह रमज़ानुल मुबारक दर हकीकत एक तरबियती निज़ाम है जिस निज़ाम से गुज़र कर तक़वे का हुसूल मुमकिन बनाया जा सकता है। आज हम ज़रा सा रोज़े की रूह पर और रोज़े की रूहानियत पर कलाम करेंगे। खुदावंद ज़ुल जलाल ने इंसान को 3 चीज़ें अता फ़रमाई, एक जिस्म, दूसरे अक्ल और तीसरे रूह। जिस्म मादी है, नज़र आता है, अक्ल गैर मादी है और रूह अल्लाह का अम्र है। हम ये देखते हैं कि हर चीज़ के लिए खुदाबंद ज़ुल जलाल ने ग़िज़ाएँ और रिज़्क़ मुकर्रर किए हैं। जिस्म का रिज़्क़ हलाल है, मादी ग़िज़ाएँ हैं। रूह का रिज़्क़, रूह की ग़िज़ा तक़वा है। इल्म अक्ल की ग़िज़ा है। तीनों को अपनी खुराक दरकार है। अगर जिस्म को उसकी खुराक ना दी जाए तो जिस्म कमज़ोर और लाग़र हो जाता है। अगर अक्ल को इल्म की खुराक न दी जाए तो अक्ल नहीफ़ हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसी तरह रूह की जो ग़िज़ा है वो ज़ुहद और तक़वा है। अगर तक़वे की खुराक रूह को ना मिले तो इंसान की रूहानियत कमज़ोर होती चली जाती है। अब होता यह है कि हम साल भर अपनी जिस्म की ग़िज़ा का तो ख़याल रखते हैं और अगर जिस्म में हमारे कोई बीमारी आ जाए तो हम उसकी फ़ौरन इस्लाह के लिए तबीबों से रुजू करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं ताकि जिस्म दुरुस्त रहे। इसी तरीके से अक्ल की ग़िज़ा इल्म है, उसके लिए भी इंतज़ाम करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं, मदारिस में पढ़ाते हैं ताकि अक्ल को रिज़्क़ इल्म मिलता रहे, अक्ल कमज़ोर और लाग़र ना हो। लेकिन अलमिया यह है कि जहाँ हम जिस्म की ग़िज़ा का ख़याल रखते हैं, अक्ल की ग़िज़ा का ख़याल रखते हैं, हम रूह की ग़िज़ा का ख़याल नहीं रखते। नतीजा ये निकलता है कि रूह कमज़ोर होती चली जाती है, इंसान के अंदर रूहानियत मफ़कूद होती चली जाती है। जब साल के 11 महीने हम जिस्म और अक्ल की ग़िज़ा का ख़याल रखते हैं तो खुदाबंद ज़ुल जलाल ये चाहता है कि 1 महीना हम जिस्म की ग़िज़ा से तवज्जो हटा लें, अक्ल की ग़िज़ा से तवज्जो हटा लें और तमाम तर इर्तकाज़े तवज्जुहात रूह की जानिब कर दें। और जब रूह की जानिब इर्तकाज़े तवज्जुहात होगी तो रूह को उसकी ग़िज़ा मिलेगी, रूह पनपेगी, रूह शादाब होगी और जब रूह शादाब होगी तो फिर इंसान में रूहानियत पैदा होगी, उसकी बातिनी निगाह बेदार होगी। वो इंसान जो साहिब बसारत है, रूह की बेदारी से साहिब बसीरत भी हो जाएगा। अब रूह को उसकी ग़िज़ा कैसे दी जाए? रूह तो खालिस से बातिनी अम्र है। रूह की ग़िज़ा के लिए एक निज़ाम है और वो निज़ाम मैं चाहता हूँ कि 3 नुकात की सूरत में पेश करूँ और ये तीनों नुकात हज़रत शाह शमसुद्दीन बंदगी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बयान फरमाए अपने सालिकीन के लिए और इस पर अमल करने से रूह की बेदारी वो मुमकिन है। और ये तीनों काम बड़े आसान हैं। अव्वल, हमा वक्त हालत वज़ू में रहना, इसलिए कि जब इंसान वज़ू की हालत में होता है तो वज़ू की हालत में वो बातिनी तहारत, बातिनी पाकीज़गी, बातिनी सफ़ाई उसकी होती है और वज़ू की पाकीज़गी उसके बातिन में सराहियत कर जाती है।
اور پھر وضو ایک ایسا عمل ہے کہ ایک مرتبہ وضو کر لیا، اب آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ صرف بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، لیکن حالت وضو میں ہیں، تو وضو کا یہ کمال ہے کہ جب تک آپ وضو کی حالت میں ہیں آپ کے لیے مسلسل اجر ہے، آپ کے لیے مسلسل عبادت ہے۔ تو وضو ہم وقت رکھا جائے تاکہ عبادت ہر سانس کے ساتھ ہو جائے، مستقل ہو جائے۔ حالت وضو میں جو سانس لی جائے وہ سانس بھی عبادت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز وہ درود پاک کا ورد ہے، درود پاک کی کثرت ہے، اس لیے کہ درود پاک کا کمال یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے سے حدیث شریف کے مطابق ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان 10 درجات بلند ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو صرف گناہ لکھنے والا فرشتہ مصروف ہوتا ہے اور وہ گناہ لکھتا ہے، جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ مصروف ہوتا ہے اور وہ نیکیاں لکھتا ہے، لیکن جب انسان درود پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نیکی والا فرشتہ انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے، اور خداوند ذوالجلال اس انسان کے درجات کو بلند فرما رہا ہوتا ہے۔ تو درود پاک انسان کو پستیوں سے نکالتا ہے، بلندیوں میں لے جاتا ہے۔ درود کی یہ فضیلت ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کو مقرب کرتا ہے اور دربار رسالت سے قریب کرتا ہے۔ اس درود شریف کے نتیجے میں سرور کون و مکان کی خصوصی شفقتیں اور عنایتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور تیسرا اس کے ساتھ ایک رکن اور شامل کر لیں، اور وہ ہے مسلسل کوشش کرنا کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کی جائے۔ استغفار کرنا یہ بڑی ہی فضیلتوں کا باعث ہے۔ جب کوئی انسان استغفار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے احساس خطا ہے۔ احساس خطا ہی تو انسان کو اصلاح کی جانب لے کر جاتا ہے۔ اصلاح کی جانب جانے کا پہلا قدم اپنی غلطیوں کا احساس ہے۔ تو انسان جب استغفار کی کثرت کرتا ہے تو وہ اپنی غلطیوں کا احساس کر رہا ہوتا ہے، ادراک کر رہا ہوتا ہے، اعتراف کر رہا ہوتا ہے، اور یہی عمل اسے پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں کی جانب لے جاتا ہے۔ استغفار کے اور بہت سارے فوائد ہیں، اس پر ہم دوسرے عشرہ رمضان المبارک میں تفصیل کے ساتھ کلام کریں گے، اور درود پاک پر بھی تفصیل کے ساتھ کلام کریں گے، اور پھر وضو اور اس کی باطنی حکمتوں پر بھی الگ الگ کلام کریں گے۔ آج میں نے کوشش یہ کی کہ ایک مختصر روزہ گزارنے کا ایک ضابطہ پیش کر دوں، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ ہم وقت وضو، اور یہ صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں، حالت روزہ کے لیے نہیں، اس کو سال بھر زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے کہ ہم وقت وضو میں رہا جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے، استغفار کی کثرت کی جائے۔ یہ فرض عبادات کے علاوہ ان 3 امور کو اگر اختیار کریں گے تو خداوند ذوالجلال پاک پروردگار روزوں کی حقیقی روح ہمیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔